अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, राह हक चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदी। नाज़रीन कराम, आज हम उस पत्थर के बारे में बात करेंगे जिसे चूमना, जिसे छूना, जिसको देखना हर मुसलमान अपने लिए बहुत बड़ी सादत समझता है। वो पत्थर जो काबा मुशर्रफा में नस्ब है। नाज़रीन, कुर्रे अर्ज़ पर बसने वाला शायद ही कोई ऐसा मुसलमान हो जो हजर अस्वद की कदर कीमत और फजीलत से वाकिफ ना हो, और हर साहिब ईमान के दिल की आरज़ू होती है कि जिंदगी में वो एक बार जरूर हजर अस्वद का बोसा ले। नाज़रीन, हजर अस्वद क्या है? हजर अस्वद के फजाइल और औसाफ क्या हैं? लोग हजर अस्वद को क्यों चूमते हैं और तारीख में हजर अस्वद के साथ क्या मामलात पेश आए और हजर अस्वद से मंसूब ईमान अफरोज वाक़यात क्या हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन कराम, हजर अस्वद अरबी जुबान के दो अल्फाज का मजमुआ है। हजर अरबी में पत्थर को कहते हैं और अस्वद स्याह रंग के लिए बोला जाता है। हजर अस्वद वो स्याह पत्थर है जो खाना काबा के जनूब मशरकी दीवार में नस्ब है। इस वक्त ये 7 छोटे बड़े मुख्तलिफ शक्लों के टुकड़ों पर मुश्तमिल है। ये टुकड़े अंदाजन 2.5 फीट कतर के दायरे में जुड़े हुए हैं, जिसके गिर्द चांदी का गोल चक्कर बना हुआ है। जो मुसलमान हज या उम्रा करने जाते हैं उनके लिए लाजिम है कि तवाफ करते वक्त हर बार हजर अस्वद को बोसा दें। अगर हजूम ज्यादा है तो हाथ के इशारे से भी बोसा दिया जा सकता है। ये पत्थर कहाँ से आया है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसे जन्नत से अपने साथ लाए थे और तमीर बैतुल्लाह के वक्त इसे काबा के एक गोशे में नस्ब किया था। तूफान नूह अलैहिस्सलाम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जो काबा तमीर किया था उसे आसमानों पर उठा लिया गया और इस मुबारक पत्थर को शिकमे जबल अबू कुबैस में अमानतन में रख दिया गया था। फिर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा तमीर कर रहे थे तो ये पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इन्हें दोबारा ला कर दिया, जिसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने मुबारक हाथों से दीवार खाना काबा में नस्ब किया। नाज़रीन कराम, सन 606 में रसूल कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 35 साल थी। उस वक्त मक्का में बहुत जोर की बारिश हुई जो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गया। सैलाब ने काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचाया और अहले कुरैश ने काबा की दोबारा तमीर की। मगर जब हजर अस्वद रखने का वक्त आया तो कबाइल में झगड़ा हो गया। कबाइले अरब इस पत्थर को लेकर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। करीब था कि खून की नदियां बह जाती। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा फैसला किया जो फरासत और हिकमत वाला था, जिससे लड़ाई रुक गई और फिर हजर अस्वद काबा की दीवार में शानो शौकत के साथ नस्ब किया गया। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि ये सादत उसे मिले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को खत्म करने का ये तरीका इख्तियार किया कि हजर अस्वद को एक चादर पर रखा और तमाम सरदाराने कबाइल से कहा कि वो चादर के कोने पकड़कर पत्थर को उठाएं। सबने मिलकर उसे उठाया और जब चादर उस मुकाम पर पहुंची जहां उसको रखा जाना था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को अपने मुबारक हाथों से दीवार काबा में नस्ब कर दिया। नाजरीन, हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाशुबा हजर अस्वद और मुकाम इब्राहीम जन्नत के याकूतों में से याकूत हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके नूर और रोशनी को खत्म कर दिया है। अगर अल्लाह इस रोशनी को खत्म ना करते तो मशरिक और मगरिब का दरमियानी हिस्सा रोशन हो जाता। एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से आया तो दूध से भी ज्यादा सफेद था और उसे बनी आदम के गुनाहों ने स्याह कर दिया। नाज़रीन कराम, सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने हजर अस्वद पर चांदी का कवर चढ़ाया। सन 1268 ईस्वी में सुल्तान अब्दुल हमीद ने हजर अस्वद पर सोने का कवर चढ़ाया, जिसे 1281 में सुल्तान अब्दुल अजीज ने दोबारा चांदी में तब्दील कर दिया। नाज़रीन कराम, हजर अस्वद के फजाइल और औसाफ में हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से अरशादात और अहादीस तारीख की किताबों की जीनत बने हुए हैं, मगर जन्नत का ये अनमोल मोती मुकद्दस और मोतबरक याकूत गर्दिश अयाम की सितमरानियों से महफूज न रह सका। मुद्दत बार इसे फासिक व फुज्जार जालिमों के हाथों तख्ते मशक बनना पड़ा। 12 हादसात का शिकार हुआ और उसके नाजनीन बदन पर कितने ही बार जख्म आए। नाजरीन, 8 जिलहज सन 317 हिजरी में बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमानुल हसन करामती ने मक्का मुअज़्ज़मा पर कब्जा कर लिया। खौफो खरास का ये आलम था। करामती जिस जगह जाते वहाँ शहर के शहर उजाड़ देते। बढ़ते बढ़ते जब मुक्तदर बिल्लाह के जमाने में ये लोग मक्का मुकरमा में पहुँचे तो इस कदर कत्ले आम हुआ कि जमजम का जो कुआं है वो हाजियों की लाशों से भर गया। शहर मक्का और उसके मज़ाफ़ात के तकरीबन 3000 बेकसूर लोगों को कत्ल कर दिया गया, जिनमें 1700 हाजी और 700 तवाफ करने वाले शामिल हैं। मक्का मुकरमा में ऐसी खून रेजी भी उस जमाने में हुई थी। करामती ये चाहते थे कि खाना काबा पर जो सोने का परनाला बना हुआ है जो आज भी मौजूद
موجود ہے مقام ابراہیم اور حجر اسود کو چوری کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ ابو طاہر سلیمان الحسن بھی ابرہہ کی طرح چاہتا تھا کہ وہ بھی اپنے شہر میں حج کروائے۔ ابرہہ کا ذکر میں نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں کیا ہے۔ ابو طاہر کرامتی کی خواہش تھی کہ اس کے شہر ہجر کے اندر لوگ آ کر حج کریں۔ اس کام کے لیے اس نے ایک عالی شان محل بنایا جس کا نام اس نے دارالحجرہ رکھا تھا۔ اس لیے ابو طاہر نے کعبہ شریف کا دروازہ اکھاڑ پھینکا، غلاف کعبہ کے معاذ اللہ ٹکڑے کر کے اسے اپنے سپاہیوں میں بانٹ دیے اور واپس جاتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اگلے سال حج اس کے شہر میں ہوگا۔ حملے کے وقت دو آدمی پرنالے کو اکھاڑنے کے لیے جب بیت اللہ کی چھت پر چڑھے تو اسی وقت سر کے بل زمین پر گر کر واصل جہنم ہوئے۔ مقام ابراہیم محفوظ رہا کیونکہ اس وقت کے جو خادمین حرم تھے انہوں نے اسے پہاڑ کی گھاٹی میں جا کر چھپا دیا۔ 14 ذی الحج سن 317 ہجری کو عصر کے وقت جعفر ابن حلاج نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی دیوار سے نکال لیا اور اپنے ساتھ ہجر کے مقام کی طرف لے گئے۔ حجر اسود کی جگہ خالی ہو گئی۔ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ کرامتیوں سے اس وقت کی اسلامی حکومتوں نے بار بار مطالبہ کیا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے۔ 50,000 سرخ دیناروں کی اس وقت پیشکش بھی کی گئی لیکن کوئی راہ نہ نکلی۔ پھر فاطمیوں کی مداخلت کرنے سے واپسی کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ عبداللہ المہدی نے ابو طاہر کو پیغام بھیجا کہ اگر حجر اسود واپس نہیں کرو گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر الکرامتی کے ساتھ 30,000 دینار کا معاہدہ کیا حجر اسود کی واپسی کے لیے۔ تب جا کر حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی سن 10 ذی الحجہ 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے تو اس سلسلہ میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ ابن حکیم المحدث کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ ناظرین، یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایات سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں سے نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم لے جائیں گے۔ پہلے نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ آگ سے گرم بھی نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا ہم اصل حجر اسود کو ہی لے کر جائیں گے۔ کرامتیوں نے یہ عذر پیش کیا کہ وہ دوسرے پتھروں میں مل گیا ہے، اب اسے الگ کرنا ناممکن ہے، اگر آپ اسے الگ کر سکتے ہیں تو لے جائیں۔ پھر پتھروں کو لایا گیا اور آگ میں ڈالے گئے۔ حجر اسود کو بھی آگ میں ڈالا گیا، باہر نکالا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت کا پتھر ہے۔ اس وقت طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو محدث عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر کرامتی نے کہا کہ یہ دین روایت سے بڑا مضبوط ہے۔ اس طرح حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا۔ اس مقدس پتھر کی برتری اور مقبولیت کا لوہا منوا کر اسے 22 سال کے طویل عرصے کے بعد مکہ میں نصب کیا گیا۔ حجر اسود کا معجزہ یہ ہے کہ اسے ایک کمزور اونٹنی پر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا تھا، مگر جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جایا جا رہا تھا تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ مر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اس کو ایک زبان دی جائے گی، جس نے بھی اسے حق یا باطل کے ساتھ چوما اس کی گواہی دے گا۔ ناظرین، حجر اسود وہ ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی کنارے پر ہے اور یہیں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کا رنگ مقام ابراہیم کی طرح سفید اور شفاف تھا اور یہ آنسو بہانے اور دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اسے چھونا اور اس کا بوسہ لینا مسنون ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ توبہ کا عہد کرتے ہوئے
मुसाफा का मुकाम है। जिसने भी इसे छुआ ये रोज़े क़यामत इसकी गवाही देगा और इसे छूने से गुनाह माफ हो जाते हैं। ये अंबिया, सालिहीन, हुज्जाज, उमरा और ज़ियारत करने वालों के लबों के मिलने की जगह है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफ़ा ने, ए हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अबू ताहिर की मौत के बारे में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि अबू ताहिर अपनी आखिरी उम्र में जानलेवा बीमारी में मुब्तला हुआ, जिससे उसका जिस्म फट गया और वो निहायत जिल्लत के साथ मर गया। नाज़रीन, ये था हजरे अस्वद को चोरी करने का वाक़या। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले फरमा दिया था कि क़यामत कायम नहीं होगी कि हजरे अस्वद को उसकी जगह से ना उठा लिया जाए। उलमा कराम ने हजरे अस्वद की इस चोरी को रवायात की रोशनी में क़यामत की निशानियों में शामिल फरमाया है, जो कि बहुत पहले पूरी हो चुकी है। दुआ है कि अल्लाह जल्ला जलालहू हर मुसलमान को हजरे अस्वद की ज़ियारत और बोसा लेने का शर्फ अता फरमाए। अल्लाह पाक काबा शरीफ को शादो आबाद रखे और हमें भी ज़ियारत करना नसीब फरमाए। उम्मीद है आपको हमारी आज की काविश पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे भी शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह पाक आपका और मेरा हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।